लोकसभा चौमानो कितिंग तो थंक्रंग दलक न बरनि बरंग न चौमारि बासनानि बागै मुं बुतां सानमानि तै साकालनानि सामुगो पाइलाया अ सामुगो या काजागलैया आइनपिति बो विधानसभा चौमारि वो कथावै बातानानि तियार अंजाक फनो बगनो के बगनाय करिखा लोकसभा वो केबो बाय कथायावै सासिं नकनि आसु थायो बातायनाय बरक नाय अबनो तयै कगलाम सालाय कगसाबजनाय हनै साका आइनपितिनि तांफांकरा जगदीश देबबर्मा আসন্ন লোকসভা এবং আইনপিতির সাংগঠনিক ব্যাপার নিয়ে আমাদের আজকে প্রেস ক্লাবে আইনপিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বর্ধিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অধিবেশনে লোকসভা নির্বাচনে আইনপিতির কি অবস্থান হবে সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজকের অধিবেশনে বিভাগীয় কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদকরা উপস্থিত আছেন। আমরা অধিবেশনের পরে আমাদের আজকের সিদ্ধান্তটা আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানিয়ে দেব। ব্যাপারটাই আজকে ফাইনাল হবে, সেটাই আলোচনা চলছে, অধিবেশনের পরে ফাইনাল। त्रिपुरा हासेव आइनपिति दलनि बरक तुरुक तुरुक खाजेगै दंग अबाहाय जराबो केबो दल बाय कथावै तुमु लोकसभा चौमारिबो बातायख्या हंगे आसुक बुत मांगला ताबु नुजानाय ओंखा बो थंक्रं दल बाय कथावै चौमारिबो बासानाय आबुनो फासिं नासिकजाक थंक्रं अनसुक्रं बरक